Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Hari ini kita nak sambung lagi pembelajaran kita tentang jamak, tuan-tuan ya. Baik, pada pertemuan kita sebelum ni, saya dah jelaskan pada tuan-tuan. Jamak ni sebenarnya ada dua jenis. Ingat tak? Jamak tu apa? Jamak tu plural Kan kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim dan fi'il, kan dalam Quran kan ada 3 jenis kalimat. Tak apalah, saya ulang balik Isim, fi'il dan haraf. So yang ada ganti nama diri tersembunyi ialah dalam kalimat isim dan fi'il. Betul kan? Jadi isim dan fi'il ni tuan-tuan wajib kena cari apa ganti nama diri yang tersembunyi di dalam dia ya. Wajib dalam pengajian kita lah Okey, jadi sebelum tuan-tuan tahu apa ganti nama diri tersembunyi, tuan-tuan pindahkanlah dulu ke diagram yang kedua. Ingat tak? Ya, dalam diagram yang kedua tu ada 3 soalan yang tuan-tuan mesti kena jawab. Yang pertama, jantinanya apa? Yang kedua, jumlahnya satu ke banyak? Yang ketiga, ganti nama diri yang keberapa? First person ke, second person ke, third person ke? Tuan-tuan kena jawab. Lepas tu baru tuan-tuan tahu apa ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat isim atau fi'il tersebut ya. Baik, selepas tuan-tuan pindahkan diagram yang kedua, diagram hijau tu kan, tuan-tuan kena cari apa tadi saya kata? Jantina, jumlah dan ganti nama. So jantina saya dah jelaskan tengok ta marbutah ataupun pi. Sekarang ni kita masih lagi berada dalam jumlah Okey, tuan-tuan dengar dulu Jumlah ni dia ada 2 jenis jumlah. Yang ni pun saya dah jelaskan ada mufrad, ada jamak. Yang musanna tu kita tinggalkan memang jarang dalam Al-Quran. Nanti kita bahas kemudian Yang penting tuan-tuan tahu kalau kalimat tu mufrad ataupun jamak. Mufrad tu maknanya satu atau singular, jamak tu maknanya banyak lah Jadi cara tuan-tuan nak kenal dari sudut makna senang je. Tengok terjemahan saya. Kalau ada terjemahan berganda di situ, maka kalimat tu kalimat plural lah, jamak lah. Orang-orang Islam kan ada orang-orang kan jamak, dia berganda kan. So maknanya plural lah tu, jamak lah tu. Ataupun masjid-masjid, ataupun pokok-pokok, ataupun buku-buku ataupun al-ulama. Al-ulama mana apa tu kan? Orang-orang alim tu itu kalimat jamak lah bila ada terjemahan berganda. Atau rijal. Rijal ni maknanya lelaki-lelaki So itu ialah kalimat jamak. Baik tuan-tuan kita nak fokus daripada situ So bila tuan-tuan dah tahu dia jamak, so saya pernah sebut pada tuan-tuan, jamak ni dia secara teknikal dia ada tanda yang Allah Ta'ala letak di situ. Tanda dia apa? Tanda dia, kalau kalimat jamak itu muzakkar, Allah akan guna penambahan ina una dekat ujung. Tak? Muslimina muslimuna, kafirina kafiruna, mukminina mukminuna. Itu dua tu, ina una tu ialah penambahan jamak kalau kalimat itu muzakkar. Okey, kalau kalimat tu muannas, apa penambahan jamak dia pula? Penambahan dia Allah Ta'ala akan guna ati, alif dan ta terbuka. Ingat tak? Contoh dia apa? Kalau seorang muslimah, seorang perempuan Islam, jamak dia muslimati. Itu selalu tuan-tuan jumpa dekat masjid surau tu tandas muslimat, tempat uduk muslimat Ati kat ujung tu ialah tanda muannas kalau dia jamak. Kalau seorang perempuan kafir, kafirah kan? Kalau plural jamak dia apa? Kafirati. Kalau mukminah jadi mukminati. So, kalau lelaki, kalau dia jamak, penambahannya ina una. Kalau perempuan, jamak penambahan untuk kalau dia jamak ialah ati di ujung. Okey tuan-tuan Dengar tuan-tuan. Tapi pada pertemuan kita yang lepas, saya dah jelaskan pada tuan-tuan, ada juga jamak saya tengok ustaz dalam Quran, tapi ujung dia tak ada ati pun, tak ada una, ina pun ustaz. Tapi dia jamak juga sebab ada terjemahan berganda kat situ. So tu macam mana ustaz? Itu ustaz dah jelaskan pada pertemuan kita yang lepas. Jamak jenis tu jamak juga, tapi kita panggil dia jamak taksir. Jamak apa tuan-tuan? Jamak taksir. Taksir jamak taksir kan? Tak ada ina una, tapi jamak. So jamak taksir lah kita panggil. Okey, tuan-tuan dengar Hari ni kita nak sambung jamak taksir tu Okey. Jamak taksir ni tuan-tuan, sebenarnya dia terbagi kepada 2 jenis. Ini mudah aja Yang pertama jamak taksir yang membawa maksud manusia ataupun orang. Satu lagi jamak taksir yang membawa maksud bukan orang. Selain orang lah. Apa contoh dia? Kalau jamak taksir yang membawa maksud orang ialah an-nas, nas mana apa? Manusia. Orang tak? Orang lah manusia ustaz. Itu maknanya orang lah. So itu jamak taksir orang. Kalau adalah istilah nahu, dia ada istilah nahu dia kita panggil akil lah, ghairu akil lah. Itu semua tuan-tuan letak tepi sekejap. Tuan-tuan bagi faham dulu istilah-istilah tu nanti kita biasakan kemudian Okey, jamak taksir orang ni macam nas ataupun al-ulama. Ulama orang tak? Orang lah. So
Itu jamak taksir orang lah. Ataupun ar-rijal. Rijal maknanya lelaki. Lelaki orang tak? Orang lah. Ataupun an-nisa. Kan? Kita belajar surah an-nisa. Nisa tu maknanya perempuan-perempuan. So, itu jamak taksir lah. Tak ada ina, una, ati. Tak ada an-nisa. Mana ada an-nisa, ati. Mana ada? An-nisa, perempuan-perempuan. Tak ada ati kat ujung. Ataupun al-ulama, una, ulama, ina. Mana ada orang sebut macam tu? Ataupun nas. Nas kan maknanya manusia-manusia kan. An-nasuna, an-nasina. Mana ada orang sebut? An-nas, nas lah. Tapi jamak yang tidak ada tanda ina, una itu. Jadi jamak tu jamak taksir kan. Baik, jamak taksir terbagi kepada dua. Satu orang. Orang tu lah yang saya bagi contoh tu. An-nas maknanya manusia-manusia. Al-ulama maknanya apa kita panggil, orang-orang alim. Ataupun ar-rijal maknanya lelaki-lelaki. Ataupun an-nisa maknanya perempuan-perempuan. Tu semua orang, betul tak? Apa jamak taksir yang bukan orang? Yang ni banyak lah tuan-tuan. Kutub maknanya kitab-kitab. Kalau singular dia kitab. Jamak untuk kitab bukan kita panggil kitabina, kitabuna, tak ada. Jamak untuk kitab ialah kutub. Ataupun bait. Bait makna rumah kan. Kalau plural dia bukan baitina, baitun, tak ada. Kalau bait ni plural dia, jamak dia ialah buyut. Buyut, jangan tuan-tuan gelap pula. Buyut. Ataupun masjid. Kalau plural dia apa? Masajid. Ataupun kalau hati kita tak consider orang, tuan-tuan tahu. Hati ni kita tak consider orang. Kalau hati orang Arab sebut qalbun kan. Kalbu bahasa Melayu pun qalbu. Qalbun. Tapi kalau plural dia apa? Qulub. Banyak dengar perkataan qulub kan. Qulub maknanya ialah hati-hati, banyak hati. Ataupun dada, orang Arab sebut sadrun. Jamak dia sudur kan. Sudur maknanya hati-hati. Ataupun mata, orang Arab sebut ain. Jamak dia apa? Jamak dia a'yun. A'yun. Tuan-tuan, ini jamak taksir bukan orang. Walaupun mata tu letaknya dekat orang, dada tu letak dia dalam badan orang. Bukan. Itu tak consider sebagai orang. Yang kita masukkan orang ialah al-ulama, an-nas. Ulama maknanya orang-orang alim. An-nas maknanya manusia. Ar-rijal maknanya lelaki. Itu baru orang. Tapi kalau mata bukan orang, kita tak consider dia sebagai manusia. Kita consider dia sebagai jamak taksir yang bukan orang. Lain apa? Lain macam al-kitab tadi saya sebut. Masjid. Apa lagi itulah al-ashjar. Ashjar tu maknanya pokok-pokok. Kalau batu pula ahjar. Ashjar dengan ahjar. Hajar tu batu kan. Al-hajar. Hajarul aswad kan. Hajar tu batu. Tapi kalau batu-batu ahjar. Batu-batu ahjar. Jadi itu jamak taksir. Tapi jamak taksir yang bukan orang. Tuan-tuan faham ke tidak? Boleh tak saya ulang dari awal? Okay, dengar tuan-tuan ya. Jamak ada dua jenis. Satu, jamak yang ikut kaedah, kita panggil jamak salim. Ini kita belajar pada pelajaran kita yang lepas. Satu lagi jamak taksir. Jamak salim, jamak taksir. Jamak salim apa? Jamak salim tu maknanya sempurna lah. Jamak yang ikut kaedah lah. Apa kaedah dia? Ina, una, ati. Jamak apa tuan-tuan? Jamak salim. Cuba sebut. Jamak salim. Kalau muzakkar, jamak muzakkar salim lah. Kalau mu'annas, jamak mu'annas salim. Tapi salim lah. Jamak muzakkar ke, jamak muannas ke, salim. Apa yang salimnya? Apa yang sempurnanya? Sempurna sebab dia ikut kaedah. Jamak muzakkar salim, ina, una. Jamak muannas salim, ati di hujung. Faham ya? Okey, sekarang ni jenis yang kedua. Itu jamak salim lah. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak salim lah, dia masuk kategori jamak salim. So, jamak apa yang tak salim? Jamak yang tak salim ni kita panggil jamak taksir. Sebut tuan-tuan, jamak taksir. Jamak taksir. So, jamak taksir ni dia jamak juga tapi jamak yang tidak ikut kaedah ina, una ataupun ati Okey, saya nak jelaskan tentang jamak taksir hari ni. Jamak salim tu kita dah jelaskan sebelum ni. Okey, jamak taksir tuan-tuan. Jamak taksir ni sebenarnya terbagi kepada dua. Satu jamak taksir yang membawa maksud orang ataupun manusia. Satu lagi jamak taksir yang bukan orang. Okey, jamak taksir yang orang apa contoh dia? Al-ulama, tak ada ina, una kan? An-nas atau ar-rijal ataupun an-nisa, tu semua jamak taksir tapi membawa maksud orang ataupun manusia. Kalau dalam istilah nahwu dipanggil akil lah, berakal. Okey, kalau jamak taksir yang bukan orang ni pula, contohnya macam apa? Contohnya macam kitab jadi kutub. Kutub. Kalau pen tu kalam, kalau jamak jadi aklam. Kalau nahar tu sungai, kalau jamak dia anhar. Dia taksir, dia tak ada kaedah tetap untuk menentukan ni kalimat mufrad. Kalau jamak dia mesti kena tambah ni, Tak ada, dia tak ada kaedah yang tetap. Dia kena dengar macam mana orang Madinah sebut.
Ataupun benda-benda yang ada dekat dalam badan kita ni pun tidak dikonsider sebagai orang, walaupun letaknya dekat orang. Contohnya macam ayun, maknanya mata-mata, banyak mata lah. Ataupun sudur, maknanya dada-dada, maknanya banyak dada lah. ID maknanya tangan-tangan. Macam tu tuan-tuan. Jadi walaupun letaknya di tubuh badan, dia tak consider sebagai orang. Yang orang macam tadi lah, ulama, manusia, perempuan-perempuan, gitu. Okey tuan-tuan, kita nak masuk pada ayat kita. Dan insyaAllah saya carilah mana ayat yang hari ni kita nak masuk. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tu ayat kita yang ke-10 daripada surah Al-Baqarah. So tuan-tuan tunggu sebentar insyaAllah.